Egbela, mia shonu chongu tinya sile Nehemia tade, kpikpiri atọ kple kpikpiri adeliangu. Mia ponu cho tanya sinye zi etɔ̃ ƒe tɔtrɔ tso aboyome le Babylon la ŋu. Minye be le Israel ƒe nuvɔ ta la, woyi aboyome zi etɔ̃ sɔŋ, eye esi woƒe tohehe ŋkekeawo de la, wogbɔ va Israel. Tame nɔ tame bum be, nu ka ta wòanye zi etɔ̃ ɖo, eye menye zi ɖeka alo zi eve o. Ke nye be mide ŋku Biblia me, tsitotsito la, míakpɔ be nuxlẽdzesi si nye etɔ̃ la, dze zi geɖe le Biblia me. Azɔ ɖe ne bu tame tso nu si na be nuxlẽdzesi si nye etɔ̃ dze zi geɖe le Biblia me ɖo ŋu kpɔa. Le kpɔɖeŋu me, Noa ƒe aɖakaʋu la le ɖoƒe etɔ̃ me. Ta le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 6 kpikpiri adelia la, Mawu gblɔ nɛ be wòatu aɖaka la le ɖoƒe etɔ̃ me. Azɔ nye be mílé ŋku ɖe gbedoxɔa ŋu la, ɖoƒe etɔ̃ ye le afi ma hã. Le eme la, míakpɔ xɔxɔnu, kɔkɔeƒe kple kɔkɔeƒe ƒe kɔkɔeƒe la. Eye le agbexɔ ŋutinya me hã la, míakpɔ Adam gbãtɔ, evelia kple Adam etɔ̃lia. Míakpɔ esia le Korintotɔwo ƒe agbalẽ ta 15, kpikpiri 45 va de asi na kpikpiri 47. Le kpɔɖeŋu me, nenye be ame eve aɖewo di be yewoatsɔ agba aɖe la, wogblɔna be 1, 2, 3. Eye le duʋuʋu hoʋiʋli me hã la, woxlẽna nu zi etɔ̃ hafi duʋuʋua dze egɔme. Ta dzesi etɔ̃ nye dzesi vevi aɖe le míaƒe agbe me. Ke Biblia hã na mí se egɔme be dziƒo le ɖoƒe etɔ̃ me. Le Korintotɔwo ƒe agbalẽ evelia ta 12 kpikpiri evelia la, egblɔ be Apostol Paulo yi ɖe dziƒo etɔ̃lia. Apostol Paulo yi ɖe dziƒo etɔ̃lia. Esia ɖo kpe dzi be dziƒo le ɖoƒe etɔ̃ me. Tsɔ kpeɖeŋua, míenye be Mawu le etɔ̃ me, eya nye Mawu Fofo, Vi la kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la. Ta miakpɔ be dzesi etɔ̃ sia nye dziƒo ƒe dzesi, eye amegbetɔ nye dziƒo ƒe afɔdomenɔla le anyigba sia dzi. Elabena Mawu wɔ amegbetɔ le akpa etɔ̃ me. Míaxlẽ Tesalonikatɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 5 kpikpiri 23. Ke ŋutifafa Mawu la ŋutɔ nakɔ mia ŋuti kekeŋke, eye wòadzra miaƒe gbɔgbɔ kple liʋɔ kpakple ŋutilã blibo la katã ɖo. Mokakamanɔŋui va se ɖe miaƒe Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe vavagbe la. Ke ŋutifafa Mawu la ŋutɔ nakɔ mia ŋuti kekeŋke, eye wòadzra miaƒe gbɔgbɔ kple liʋɔ kpakple ŋutilã blibo la katã ɖo. Mokakamanɔŋui va se ɖe miaƒe Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe vavagbe la. Ta la miakpɔ be amegbetɔ le gbɔgbɔ, liʋɔ kple ŋutilã me. Azɔ nu kae nye miaƒe gbɔgbɔ? Gbɔgbɔ la nye nu si doa ka kple Mawu le subɔsubɔ me. Eya nye miaƒe didi si nana be míetsia ka kple Mawu Ŋusẽkatãtɔ la. Ta la, miakpɔ be amegbetɔ sia Mawu tso gbe aɖewo gbe ke. Nu sia de vovototo amegbetɔ kple lãwo dome, elabena lãwo mewɔa esia o. Elabena gbɔgbɔ mele wo me o. Míaxlẽ lododowo ta 2 kpikpiri 27. Yehowa ƒe akaɖi nye amegbetɔ ƒe gbɔgbɔ. Edzroa dɔme ƒe gogloƒewo. Le kpekpe sia me, eɖe dzesi be amegbetɔ ƒe gbɔgbɔ me nye afi si Mawu dina be yeanɔ. Ta la, ame ƒe gbɔgbɔ koe ate ŋu axɔ Mawu ƒe gbɔgbɔ deme. Esia nye nane tɔxɛ aɖe si le amegbetɔ ŋu, elabena mínye kplu le Yehowa ƒe ŋkume, eye wònɔa mía me. Esia mate ŋu adzɔ ɖe nu ɖeke me o, negbe amegbetɔwo me ko. Esia ɖe Mawu ƒe nɔnɔme fia.
Ke liʋuɔ la nye nu si míeyɔa be susu, gake le bliblame la, enye liʋuɔ. Esia lɔ míaƒe tamebubu, nunya, seseɖelãme kple didiwo ɖe me. Ta la, liʋua ye bua tame hewɔa tiatia. Ke akpa etɔ̃liae nye ŋutilã. Eya nye míaƒe ŋutigbalẽ, ʋu kple tsi la. Ta esi Adam dze nu vɔ̃ me la, akpa etɔ̃awo katã dze nu vɔ̃ me, si hiã be akpa etɔ̃awo katã hã nakpɔ ɖeɖe. Esia tae wòhiã be woato ɖoƒe etɔ̃ dzi bena wo katã woakpɔ ɖeɖe. Ta la, Israel ƒe aboyomeyiyi kple gbɔgbɔ tso aboyome la sɔ kple amegbetɔ ƒe nɔnɔme etɔ̃ siawo katã. Azɔ egbe la, míakpɔ ale si aboyomeyiyi zi etɔ̃ sia tsɔ do ka kple amegbetɔ ƒe akpa etɔ̃ siawo ɖa. Gbãla míalé ŋku ɖe zi gbãtɔ si wogbɔ tso Babilon la ŋu. Esia dzɔ le ƒe 537 me do ŋgɔ na Kristo dzidzi. Eye nunɔla si wonɔ wo nu le ɣe ma ɣi la woe nye Zerubabel kple Yosua. Ke wogbɔ va hena gbedoxɔa tutu. Miakpɔ be esi gbedoxɔa mu le ƒe 70 megbe la, Mawu na be wogbɔ va hena xɔa tutu ake. Míaxlẽ Ezra tagbãtɔ kpukpui etɔ̃lia. Eya ta mi eƒe dukɔ la dome ame sia ame neyi Yerusalem le Yuda, eye eƒe Mawu anɔ kplii, ne wòatu xɔ na Yehowa, Israel ƒe Mawu si nye Mawu le Yerusalem la. Azɔ la, taɖodzinui si ta wodzo le aboyome zi gbãtɔ lae nye be woatu xɔ na Yehowa. Esia sɔ kple gbɔgbɔ la ƒe agbegbɔgbɔ. Biblia hã na mí se egɔme be Mawu menɔa xɔwo me o, ke boŋ la enɔa amegbetɔwo me. Afi kae Mawu nɔ? Míaxlẽ Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 3 kpukpui 19. Ɖe mienye bena Mawu xɔ mienye, eye Mawu ƒe gbɔgbɔ la nɔa miame oa? Ta la, esia ɖo kpe dzi be Mawu le míame. Azɔ míaƒe akpa kae Mawu nɔna? Enɔa míaƒe gbɔgbɔ me. Ta esi wogbɔ va la, wotu gbedoxɔ ake. Esia fia be nenye be míxɔ Yesu Kristo la, edze be míaxɔ Mawu ƒe gbɔgbɔ la ɖe me, bena míazu gbedoxɔ nɛ. Ta ne míxɔ Mawu tsi ɖe ta na me la, Gbɔgbɔ Kɔkɔe la va nɔa míame. Míaxlẽ kpeɖodzinya le dɔwɔwɔwo ta 2, kpukpui 38. Eye Petro gblɔ na wo bena, mitrɔ le miaƒe dzi me, eye miadome ame sia ame nana woade Mawu tsi ta nɛ ɖe Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzi hena miaƒe nu vɔ̃wo ƒe keke, eye miaxɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe wòanye nunana. Ta miakpɔ be esia nye nu si dzɔna nenye be míxɔ Mawu tsi ɖe ta na me la. Azɔ míagaxlẽ Efesotɔwo tagbãtɔ kpukpui 3. Ame si me míese nyateƒe la ƒe nya, si nye míaƒe xɔxɔ ƒe nyanyui la, ame si me hã si míexɔ se la, wotre mía nu kple ŋugbedodo ƒe Gbɔgbɔ Kɔkɔe la le. Azɔ esi wogbɔ va gbedoxɔa tuƒe la, wodo go nukpeke ame geɖewo, eye woƒe futɔwo ɖua fewu le wo ŋu. Woƒe futɔwo di be yewoaxe mɔ na wo, be womagatu gbedoxɔa o. Esia wɔe be wodze gbedoxɔa tutu gɔme le ƒe 530 me do ŋgɔ na Kristo dzidzi. Gake le futɔwo ƒe nyanyua ta la, woɖe asi kakaka va se ɖe ƒe 520 me hafi wogadze etutu gɔme. Eye le ƒe 511 me la, wote ŋu wu enu. Esia le míafiam be nenye be mídi be míaɖo mía ɖokuiwo anyi na Kristo la, futɔ Satana hã dzi agbagba be yeaxe mɔ na mí, gake edze be míanya be
To Mawu ƒe amenuveve me la, wote ŋu tu gbedoxɔ wu enu, ta la míawo hã la, míakpɔ ŋudzedze le amenuveve la ta. Ke la, edze be míado dzi, eye míemagatsi míaƒe anyidzeƒe o. Edze be míagblea va se ɖe esime míwu Mawu ƒe dɔdeasiawo nu. Azɔ mina míalé ŋku ɖe woƒe gbɔgbɔ zi evelia ŋu. Esia dzɔ le ƒe 438 me, do ŋgɔ na Kristo dzidzi. Ke woƒe nunɔla le ɣe ma ɣi lae nye Ezra. Azɔ gbɔgbɔ zi evelia ƒe taɖodzinu nye nu ka? Susu 3 tae wogbɔ ɖo. Gbãtɔ nye be woagbɔ agbe xɔse ƒe ŋugbedodo la. Togbɔ be wotu gbedoxɔ hã la, ame siwo subɔna le eme la ƒe xɔse mede blibo. Ta la, Mawu di be yeagbɔ agbe wo. Susu evelia nye be wogbugblɔ va Yerusalem bena woadi Yehowa ƒe aƒe me vɔsanuwo hena vɔsasa. Ta nenye be amewo mesubɔ le gbedoxɔa me o la, efia be ezu tovlo konye ma. Ke susu 3 nye be Ezra nafia Mawu ƒe nya ameawo. Esia katã ku ɖe agbegbɔgbɔwo ƒe xɔse la ŋu. Ta woƒe gbɔgbɔ evelia sɔ kple amegbetɔ ƒe liʋɔ si nye susu la. Azɔ aleke liʋɔ ƒe agbexɔxɔa tsɔ tsiaka kple esia? Eye aleke wòtsɔ dzia go? Edzia go to subɔsubɔ kple Mawu ƒe nya la sɔsrɔ̃ me. Nenye be mísrɔ̃ Mawu ƒe nya la, egbɔ agbe míaƒe liʋɔ, míaƒe tamesusuwo kple seselelãmewo, eye wòdoa ŋusẽ mí bena míate ŋu awɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃nu. Esia hã gafia mí ale si subɔsubɔ le vevie la. Ta ne míva Mawu ƒe aƒe me la, alea míegbɔ agbe míaƒe susuwo nye sia. Ne míʋu mía ɖokuiwo me nɛ la, Mawu ƒe gbɔgbɔ vana mía dzi, ye wònana be ʋaʋã ɖoa mía me. Esia le vevie ŋutɔ. Ta nenye be míxɔ Mawu tsi de ta na ame la, nu evelia si wòle be míawɔ lae nye be míasrɔ̃ eƒe nya la. Esia wòle be míawɔ, ye meka ɖe edzi be mía katã si nɔ afi sia le nusrɔ̃ƒea la, míle agbagba dzem le ewɔm. Míaxlẽ Efesotɔwo ta 4:13. Va se ɖe esime mí katã miade Mawu vi la dzixɔse kple sidzedze ƒe ɖekanyenye la gbɔ. Azu ŋutsu blibo, eye miade Kristo ƒe tsitsime blibo la ƒe dzidzenu la gbɔ. Esia fia be ele be míaƒe xɔse kple nunya nadze ɖeka le Kristo me. Ta la, edze be míana Mawu ƒe nya míaƒe liʋɔ, bena esia nade blibo. Egale na mí hã be míana be gbɔgbɔ la kple Mawu ƒe nya la nakpɔ ŋusẽ ɖe míaƒe liʋɔ dzi. Gake minye be esia mele bɔbɔe o. Ke nenye be Mawu nya la ɖu míaƒe susu kple liʋɔ dzi la, ekema míakpɔ dzidzeme. Míaxlẽ Kolositɔwo ta 3:15 kple 19. Eye Kristo ƒe ŋutifafa naɖu dzi le míaƒe dziwo me. Nu si ŋuti woyɔ mi ve hã le ŋutilã ɖeka me. Eye mizu ame dakpewo. Eye Kristo ƒe ŋutifafa naɖu dzi le míaƒe dziwo me. Nu si ŋuti woyɔ mi ve hã le ŋutilã ɖeka me. Eye mizu ame dakpewo. 19. Mina Kristo ƒe nya la nanɔ mia me geɖe fũu, eye mitsɔ nunya sia nunya fia nu mia nɔewo. Eye mixlɔ̃ nu mia nɔewo kple Salomowo kple kafukafuhawo kpakple gbɔgbɔmehawo. Eye midzi ha le amenuveve me na Mawu le miaƒe dziwo me. Ta miakpɔ be esia nye míaƒe xɔse ƒe akpa si gblɔm míele la.
Tala edzebe míayi edzi ana Mawu ƒe nya la míaƒe liʋɔ, eye míasubɔ Mawu to kafukafu kple akpedahawo me. Si awɔe be Mawu nakpɔ ŋusẽ ɖe míaƒe liʋɔ, tamesusu kple seslelãmewo dzi. Azɔ woƒe gbɔgbɔ zi 3 tso Babylon va la, dzɔ le ƒe 444 me, do ŋgɔ na Kristo dzidzi. Ke nunɔla siwo le wo nu le ɣe ma ɣi lae nye Nehemia. Azɔ susu katãe wo gbɔ ɖo. Wogbɔ kple susu be woagbugbɔ atu Yerusalem gliawo, labena gliawo mu. Azɔ aleke gliawo tsɔ le vevi le agbaxɔxɔ ŋutinya la me. Le blema la, kpɔtɔtɔ nɔa du ɖe sia ɖe ŋu, eye nenye be kpɔtɔtɔ mele du aɖe ŋu o la, efia be dua menye dukɔ o, labena futɔwo ate ŋu anya ƒã na wo, ye woagblẽ nu le wo ŋu. Ta la, Biblia yɔa Yerusalem be Mawu ƒe dukɔ, eye wònye teƒe kɔkɔe, labena afi mae Mawu ƒe gbedoxɔa le. Ke nenye be gliawo mu la, efia be Yerusalem meli o, labena gliawo nye eƒe akpoxɔnu. Ta la, gliawo nye nu si ɖia vovototo Yerusalem kple xixea me. Esia nye nu si míaƒe gbɔgbɔmegliawo hã wɔna na mí le míaƒe agbe me. Azɔ mabia wo be, ɖe memama le wo kple xixea doma? Ne amewo kpɔ wo ɖe wogblɔna be ame sia nye kristotɔ alo ɖeko nèle abe sɔlimedela ena? Ne le alia la, ekema efia be kpɔtɔtɔ aɖeke mele woƒe agbe me o. Le Biblia me ɖe, wɔƒe kae le gliawo si? Le Hezekiel 42 kpukpui 20 me la, eɖe dzesi be gliawo nye nu si ɖia vovototo nu nyui kple nu vɔ̃ dome. Ta le míaƒe agbe me ɖe, agbenɔnɔ nyui nɔ míele alo agbenɔnɔ vlo? Alo mi le vawo katã nɔma? Ta la, gliawo ɖia vovototo siawo katã fia na mí. Azɔ nenye be gli sesẽ le woƒe agbe me la, efia be negbe nu le xixea me gbɔnye ma. Ta la, tɔtrɔ 3 sɔ kple míaƒe ŋutilã. Esia fia be edze be ale si míeƒoa nu, míaƒe zɔzɔ kple míaƒe nuwɔnawo katã la, nato vovo tso xixea me ƒe nuwɔnawo gbɔ. Eye le esiawo katã me la, Mawu anye mía fofo. Ta míaƒe taɖodzinu vevietɔ lae nye ŋutilã ƒe agbexɔxɔ kpɔkpɔ. Azɔ le míaƒe gbɔgbɔ me la, míexɔ Yesu dzi se, eye le míaƒe liʋɔ me la, míenya Mawu ƒe nya aɖewo, eye míedze agbagba be míawɔ le wo dzi. Ke le míaƒe ŋutilã gome ɖe, aleke wòtsɔ le na mí? Míaxlẽ Romatɔwo 8 kpukpui 23. Egblɔ be míaƒe agbaxɔ ƒe seɖoƒe lae nye míaƒe ŋutilã, bena ŋutilã nate ŋu aɖu nu vɔ̃ dzi, eye wòawɔ ɖe Mawu ƒe nya la dzi. Ke kpukpui 11 hã na mí se gɔme be, nenye be Yesu Kristo va zi evelia la, eƒe dodasi vevietɔ lae nye be wòagbɔ agbe míaƒe ŋutilã kukuwo. Esia fia be aɖe míaƒe ŋutilã bena woawɔ ɖe Mawu ƒe nya la dzi. Míakpɔ kpeɖodzinya le Hezekiel 36 kpukpui 26 kple kpukpui 27. Egblɔ be, mana dzi yeye mi, eye made gbɔgbɔ yeye mia me. Maɖe kpedzila le miaƒe dɔ me, eye mana lãkusi mi. Kpukpui 27. Made nye gbɔgbɔ mia me, eye mana be miazɔ ɖe nye ɖoɖowo kple nye sewo nu, ne mialé wo me ɖe asi ahawɔ wo dzi. Esia fia be, nenye be Kristo va le nuwuwu ŋkekea dzi la, ana be gbɔgbɔ yeye naɖo mía me, bena míate ŋu azɔ ɖe eƒe nya la dzi. Esia nye míaƒe taɖodzinu mamlɛa, eye wònye míaƒe seɖoƒe, labena afi mae mí ɖo tae.
afi ma mídze be míayi, ta edze be míawɔ kpɔtɔtɔ na míaƒe agbe si aɖe mí ɖa tso xexea me nuwɔnawo katã gbɔ. Míenye be le Dzodagbe la, mía katã míeyi xexea me, eye míenɔ xexea me. Ke mabia be, ɖe míenɔ kpɔtɔtɔa me? Togbɔ be mí le xexea me hã la, menye xexea me tɔwoe míenye o. Ta la edze be míato vovo, eye míaɖe mía ɖokuiwo ɖe aga. Ke la, míenye be esia manɔ bɔbɔe kura o, labena le gliawo tutu me la, Nehemia do go nukpekame geɖewo. Gake la, wote ŋu wu gliawo nu le ŋkeke 52 me to Mawu ƒe amenuveve la me. Esia fia be amegbetɔ aɖeke mate ŋu atsɔ eƒe ŋusẽ awɔ esia o, labena esi futɔwo kpɔ be wole gliawo tum la, woxe mɔ na wo zi geɖe. Woɖua fewu le wo ŋu, eye wobia wo be, nu ka wobu be yewole wɔwɔm? Alo ɖe wobu be yewoate ŋu atu gliawoa? Ta la nenema ke wòle na míawo hã nye ma. Nenye be míle agbagba dzem be míawɔ le Mawu ƒe sewo dzi, eye míazɔ ɖe eƒe ɖoɖowo dzi o la, amewo ɖua fewu le mía ŋu, eye wobiana be, ɖe míbu be míate ŋu anɔ agba be Kristo alo Mawu ena? Alo kura wobuna be Mawu aɖeke meli o. Esia fia be, le mɔ vovovowo dzi la, Satana toa mɔ vovovowo dzi be yeaxe mɔ na Mawu ƒe dɔwɔwɔ le míaƒe agbe me. Le kpɔɖeŋu me, esi Israeltɔwo nɔa gbedzi le agbadɔawo te la, wotsɔ Moabi nyɔnu dzetugbewo va woƒe ŋutsuwo gbɔ, bena woate wo kpɔ, be woada vo ɖe Mawu ŋu, eye womawɔ ɖe eƒe seawo dzi o. Gawu la, wotsɔ nuɖuɖudzroame siwo wotsɔna na woƒe legbawo la vena wo be woaɖu, si awɔe be woada vo ɖe Mawu dzi. Ta miakpɔ be ayemɔnu vovovowo le Satana si wòtsɔ dia mía nu, bena míagbe nu le Mawu gbɔ eye míada ɖe eƒe seawo dzi. Gake nenye be le esiawo katã me, míte ŋu tsitre, ye míedo dzi la, woatso mía nu le Mawu gbɔ abe ale si wotso Yob hã nu ene. Minye be Satana tso ɖe Yob ŋu, ye wògblẽ eƒe nunɔamesiwo kple eƒe kesinɔnuwo katã dome. Ewu eviawo katã, eye wòwɔ funyafunya ƒe ŋutilã. Egbe la, esiawo le dzɔdzɔm le míawo hã dome. Míetoa tetekpɔ geɖewo kple mɔtetre geɖewo me le Mawu ƒe dɔwɔwɔwo ta. Gake la, edze be míanɔ ŋute, eye míanɔ ŋudzɔ ɣe sia ɣi. Ta aleke Nehemia tsɔ wɔ esia? Le Nehemia ta 4:17 me la, egblɔ be, ame siwo nɔ gliawo tum la, tsɔ asi ɖeka le agbawo fɔm, eye wolé aʋawɔnuwo le asi evelia me. Ta esia fia be, wole ŋudzɔ hena aʋawɔwɔ le esime dɔ la wɔwɔ le edzi yim la. Esia le mía fiam ale si míatsɔ anɔ ŋudzɔ le futɔ ƒe mɔtetrewo la dome. Ele me be míetoa tetekpɔ geɖewo me, gake ele vevie hã be míanɔ ŋudzɔ, ye míado dzi bena míate ŋu aɖu wo katã dzi, abe ale si Nehemia te ŋu tu gliawo le ŋkeke 52 me to Mawu ƒe amenuveve la me ne. Ke Biblia na mí se egɔme be, esi futɔwo kpɔ be wote ŋu wu xɔ la gliawo tutu nu la, ŋu kpe wo, labena wonya be Mawue na be wote ŋu tu gliawo. Ta nɔvinyewo, migana be dzi naɖe le mia ƒo, milé dzi ɖe ƒo, eye miayi dzi awɔ aʋa la. Nenye be nuwo medze edzi na mi o, alo nuwo meyi dzi abe ale miedi ene hã la, milé dzi ɖe ƒo, labena Biblia na mí se egɔme be Mawu gblɔ be,
Yatsɔ nu siawo katã va nuwuwue. Azɔ mina míaxlẽ mawunya kpukpui mamlɛa. Míaxlẽ nyaɖeɖefia 19, kpukpui 10 kple kpukpui 8. Mina dzi nadzɔ mi, eye miatso aseye, eye mina miatsɔ ŋutikɔkɔe nɛ, elabena Alevi la ƒe srɔ̃ɖeŋkekenyui la ɖo, eye srɔ̃a dzra eɖokui ɖo xoxo. Kpukpui 8, eye wona ŋusẽ be wòado aklala biɖibiɖiwu dzadzɛ si le dzo sim, elabena aklala biɖibiɖi la nye ame kɔkɔewo ƒe nu dzɔdzɔe wɔwɔwo. Eye wona ŋusẽ be wòado aklala biɖibiɖiwu dzadzɛ si le dzo sim, elabena aklala biɖibiɖi la nye ame kɔkɔewo ƒe nu dzɔdzɔe wɔwɔwo. Ta nenye be míetsɔ dzɔdzɔnyenye ƒe nuwɔna do abe awu ene, eye dzɔdzɔnyenye nuwɔna yɔ míame fũu la, ekema Alevi la ƒe srɔ̃ɖeɖe ate ŋu ava eme. Esia nye nu si tututu mi le mekpɔm na. Ke míenye be Mawu ana be taɖodzinu sia nava eme godoo. Meka ɖe edzi be míenye be mi le Lent ŋkekeawo me. Ke Lent ŋkeke nye ŋkeke si dzi míeɖo anyi be míato Mawu ƒe afɔɖoƒewo dzi. Bena míagbe nu ɖe xexeame nuwɔnawo katã gbɔ, eye míado gbe ɖa ahawɔ nutsitsidɔ. Esia nye ŋugbegbe le míaƒe ŋutilã gbɔ kple eƒe nudzodzrowo katã gbɔ, bena míana be Mawu ƒe ŋusẽ kple eƒe nya la nado ka kple míaƒe gbɔgbɔ kple liʋɔ kpakple ŋutilãla. Si awɔe be Mawu ƒe gbɔgbɔ nakpɔ ŋusẽ ɖe wo dzi. Ke le esiawo katã wɔwɔ me la, edze be míaɖo ŋku edzi be Satana trea mɔ na mi alo edoa mi kpɔ ye wòtea mi kpɔ hã. Ta la, edoa dɔmedzoe na mi si wɔna be ɣe aɖewo yi la, mígbɔdzɔna. Gake Biblia nana míase egɔme be amegbetɔ ƒe dzikukpɔkpɔ gblẽ Mawu ƒe ŋutikɔkɔenyenye me. Ta mabia tso mia katã mia gbɔ be le Lent ŋkeke sia dzi la, míadze agbagba be míanɔ agbe dzadzɛ. Togbɔ be le sese ge na mi hã la, mexɔe se be Mawu akpe ɖe mía ŋu abe ale si wòkpe ɖe Nehemia kple tɔawo ŋu wote ŋu tu gliawo ene. Ta nenye be míebia Mawu ƒe amenuveve la, mexɔe se be míawo hã míate ŋu awɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃nu. Ta mina míadze agbagba, ye menye be Mawu ƒe amenuveve ƒe asia ava mía dometɔ ɖe sia ɖe dzi. Amen. Azɔ mina míado gbe ɖa. Mía Fofo si le dziƒo, míeta akpe na wò ɖe wò amenuveve la ta. Míeta akpe na wò ɖe ŋugbedodo ƒe nya si nètsɔ na mí egbe la ta. Togbɔ be xexeame aɖe dzi ɖe míaƒo hã la, nède dzi ƒo na mí to wò nyaŋɔŋlɔawo me bena àtsɔ dɔwɔwɔ siawo katã ava nuwuwue. Ke Fofo, míebia be nebe míaƒe gbɔgbɔ, míaƒe liʋɔ kple míaƒe ŋutilã natsia ka kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la, eye nàkpe ɖe mía ŋu be mímana ta le esiawo katã wɔwɔ me o, eye nàve mía nu bena míate ŋu anɔ te le aʋawɔwɔ siawo katã me, be le nuwuwuia la, míakpɔ nu gã dzɔtsu siwo Yehowa nàwɔ na mí le míaƒe agbe me. Ta Fofo, míeta akpe na wò. Míeta akpe na le wò ŋugbedodo la ta. Míeta akpe na wò le wò ŋugbedodo la ta. Míeta akpe na wò le wò amenuveve la ta. Ye míeta akpe na wò ɖe nu siawo katã ta. Míetsɔ bubu, kafukafu kple dodoɖadzi hena wò ŋkɔ la. Esiawo katã nye nu si míebia wò to viwò Yesu Kristo, mía Ɖela ƒe ŋkɔ dzi. Amen.